Dobrodošli u još jedno izdanje našeg Open podcasta. Danas razgovaramo o temi koja možda nije najromantičniji deo naše industrije, ali jeste stub na kojem se gradi sigurnost i kontinuitet, a to je osiguranje u voćarsko-poljoprivrednom sektoru. Sa nama su predstavnik Dunav osiguranja Miloš Obrenović, šef službe za koordinaciju i osiguranje u poljoprivrede kompanije i njihov dugogodišnji klijent Marko Petrović, voćar i vlasnik destilerije MVP, kako bismo iz prve ruke čuli šta znači imati pravog partnera kada nepredviđeno pokuca na vrata. Biće to razgovor koji spaja praksu, iskustvo i viziju razvoja. Miloše, Marko, dobrodošli u još jednu emisiju Open podcasta. Osiguranje često deluje kao apstraktna grana i sve dok se ne desi nešto očekivano, o tome se ne govori. Da li možete ponaosob iz svojih iskustava da uporedimo situacije kako to izgleda u stvari? Apsolutno, da. Mislim da osiguranje možda jeste apstraktno. Nažalost, dobar deo naših poljoprivrednika zapravo i posmatra ga tako. To je nešto što želimo da izmenimo. Kompanija Dunav osiguranje dugogodišnjim radom u osiguranju poljoprivrede nažalost je imala dosta iskustva po pitanju šteta i zapravo te štete i vremenske nepogode koje su sve učestalije kod nas na našem području Republici Srbiji u vidu grada, olujnih nepogoda, mraza, stvaraju jedan nepovoljan ambijent i nanose velike gubitke poljoprivrednicima. I s te strane kada pogledate da poljoprivrednik u tom trenutku uoči zapravo u kojoj situaciji se nalazi, sve to što je apstraktno odnosno konkretno za one koji su se osigurali svakako korisno, a opet za one koji nisu imali osiguranje, a spoznaju taj obim oštećenja, nekako drugačije ga posmatraju. Ono što mi želimo u kompaniji Dunav osiguranje jeste zapravo da im prezentujemo značaj osiguranja i da im prenesemo poruku da kompanija Dunav osiguranje stoji tu za savesne, odgovorne poljoprivrednike i da na taj način bude jedan ključ koji će otvoriti vrata daljeg napretka i razvoja kako poljoprivrednika, a ujedno i same kompanije. Marko, ti? Čini mi se da u suštini može da bude da je to nepoznanica za ljude sve do onog momenta kada ne ostvare prvi kontakt sa nekom od osiguravajućih kuća. Mi smo imali tu sreću da sa Dunav kompanijom već dugi niz godina sarađujemo i upravo se nismo vodili tom mišlju da sve je dobro dok je dobro, dok se ne desi nešto sasvim drugo. Svedoci smo da se nažalost klima dosta promenila, da je ta proizvodnja što se tiče poljoprivrede generalno najviše zavisi od vremenskih uslova koji su zaista neizvesni, svaka godina nosi nešto za sebe. Ova godina je recimo bila baš za voćare jako teška, izazovna. Tako da mislim da osiguranje treba posmatrati kao jednu stvar koja je jako bitna za proizvođače ukoliko žele da se bave proizvodnjom na duži niz godina i da imaju jednostavno neku sigurnost, da sve te stvari koje se dešavaju mogu da odagnaju kroz naredne godine. Ali mislite da je recimo razlog možda ne tolike, da kažem, nezainteresovanosti ili straha od strane proizvođača i rakija i vina? Da li je to samo ta informacija, da li je osiguranje trošak ili investicija? Konkretno, kako se dolazi do... To je definitivno strateški alat, ali kako vi menjate tako shvatanje? Sad možemo iz ličnog i iz ugla kompanije. Miloše. Hvala. Pa znate kako, prosto mi želimo da promovišemo osiguranje i da ne bude poziv za one koji se nisu osigurali isključivo taj moment nastanka štete. Mi u kompaniji Dunav osiguranje, prosto kažem, imamo dosta štetnih događaja koji su sve intenzivnije, klima, prosječne temperature su se promenile i možemo primetiti da su i poljoprivrednici spoznali baš te superćelijske oluje, prolećne mrazeve što su bile i ove godine karakteristični, zapravo posljednjih 10 godina. I sve to da kažem da skupimo kao jednu celinu, da im prezentujemo da jedini način zapravo da vi
odbranite vašu investiciju, a svakako smatram da danas poljoprivrednik u Srbiji mora ozbiljno da bude posvećen tako što će štititi svoje troškove. Zapravo osiguranje jeste investicija i naša želja jeste da osiguranje svi shvatimo kao jednu redovnu agrotehničku meru kao što je oranje, đubrenje, prskanje ili šta već. S druge strane, u celoj ovoj priči kako gledamo kao državno osiguranje jeste dugogodišnji stav države da po pitanju premije osiguranja, znači kao strateški bitne grane, stimuliše poljoprivrednike, odnosno stimuliše kroz regres i subvenciju na premiju osiguranja. Ona iznosi u zavisnosti od regiona zapadne Srbije nekih 70%, 40% na nekim drugim regionima, takođe na to su nadovezali i lokalne samouprave, tako da jedna onako generalna poruka u celoj priči kompanije da mi ozbiljno se bavimo time i samo podatak taj da smo u poslednjih 5 godina po osnovu naknade štete isplatili oko 6,5 milijardi dinara, a konkretno kada je u pitanju osiguranje voćnjaka i vinograda, to je nešto 2,5 milijarde. Mislim da ti podaci dovoljno govore da o tom nekom delu koliko je ozbiljno stvari. Svakako ću se složiti da je osiguranje jedna sjajna investicija, odnosno alat koji nam služi da smanjimo rizike koje svakako svaka proizvodnja nosi, tako isto i što se tiče voćarstva u našem slučaju. Tako da kroz te premije koje možemo da dobijemo i zaista jedne povoljne uslove koje, kao što je Miloš rekao, vezano za zapadnu Srbiju gdje imamo čak sufinansiranje, odnosno subvencionisanje čak u iznosu od 70%, taj iznos polise na godišnjem nivou zaista nije veliki. Pogotovo ono što ta polisa nudi, odnosno osiguranje, u slučaju kada dođe do nekakve štete. Naravno, niko od nas ne želi da dođe do toga, ali nemilice i bude. Tako da je to sjajan alat koji treba primenjivati, konstantno ga imati kraj sebe. Odluka zašto baš Dunav? Zašto baš Dunav? Pa evo ovako, mi smo počeli saradnju, čini mi se, pre nekih 12-13 godina. Kada smo imali zasade kupine i maline, Dunav osiguranje je kompanija koja postoji dugo godina, čini mi se preko 60 godina postoji, i postoji filijala koja se nalazi u Loznici gde zaista rade jedni sjajni ljudi koji su ekspeditivni. Mi smo imali čak i te, da kažem, štete koje su nastale zbog vremenskih neprilika i uvek je to bilo zaista urađeno onako kako treba. Nama je ta šteta bila nadoknađena. To je iskustvo koje smo mi imali, nažalost, na samom početku, tako da su zasadi bili mladi, ali se nastavilo da iz godine u godinu mi je dalje osiguravamo i imamo jednostavno sigurnost, partnerstvo bukvalno koje traje. A klijenti šta najviše prepoznaju kod vas u kompaniji? Pa moram reći da mi prija ovo pitanje kao neko ko predstavlja kompaniju. Marko je rekao, tu je dugogodišnja tradicija, 60 godina, kompanija Dunav što se tiče poslovanja u oblasti osiguranja po svim tarifama. Po čemu smo poznati jeste jedna široko rasprostranjena mreža glavnih filijala osiguranja, 29 filijala, 600 prodajnih mesta, jedan kvalitetan pristup stručnog kadra. Posebno bih istakao, danas pričamo o osiguranju poljoprivrede i tu se ponosimo. Naši zaposleni u oblasti agrara koji rade na ovom, da kažem, portfelju jesu inženjeri poljoprivrede koji stoje da u svakom trenutku daju dovoljno informacija i jedan servis budu, da kažem, kvalitetan, da u svakom trenutku osiguranik ima utisak tog nekog zadovoljstva i prijatelja zapravo na tom putu. Da kažem da baš povodom cijelog ovog ambijenta mi nastojimo i tehnološki da se razvijamo. Prosto današnje vreme je takvo, sve se dešava dinamično i jedan od naših, da kažem, uspeha što nas pozicionira kao lidere na tržištu u oblasti osiguranja po različitim vrstama osiguranja, posebno u oblasti osiguranja poljoprivrede gde, da kažem, činimo blizu 40% tržišta, zapravo sve radimo u pravcu nekog usavršavanja i da se očuvamo kao lideri na tržištu osiguranja u Srbiji. Da. Pa onda se nekako i nadovezuje pitanje, prvi test vašeg partnerstva, ta situacija kada ste zaista suočili sa tim izazovom, kako je sve počelo?
rekli ste 12-13 godina. Tako, pre negde oko 12-13 godina naši tadašnji voćnjaci su bili jako mladi, zapravo su zahvaćeni područje Loznice, odnosno mesta Lešci gde se nalazi destilerija i ti zasadi, su bili zahvaćeni gradom i pretrpeli smo zaista jednu veliku štetu, ali upravo kao što je Miloš rekao, predstavnici Dunav osiguranja, filijali u Loznici su jako ažurni i naravno imaju inženjere koji dolaze, agronomski inženjeri koji su došli, videli situaciju, sve to snimili, procenili štetu koja je bila i u jako kratkom roku to je bilo ispoštovano. Tako da je to bila neka, da kažem, u prvih, to je bila, čini se možda i druga godina naše saradnje tada, gde smo mi poneli jako lepo iskustvo, gde u momentu kada mislite da je sve propalo, ono zapravo nije. I to se nastavilo samo saradnja dalje. Nažalost, bilo je nakon toga, kažem, tih 10 godina, odnosno 12-13 godina, desilo se još jednom, dva put da smo bili imali sličan problem što se tiče tih klimatskih uslova i klimatskih nepogoda, ali svaki put je to bilo zaista na jako visokom nivou urađeno, da smo mi kao klijenti Dunav osiguranja bili zadovoljni. A iz ugla kompanije, kakva je bila ta reakcija sad? Pretpostavljam da si upoznat su. Drago je što imam priliku ovo da čujem, pa prosto, eto, možemo kroz ovaj primjer da vidimo postupanje kompanije Dunav. Ono što lično ja zagovaram, a time i kompanije, jeste da je za nas prosto neprihvatljiv model da budemo sa klijentom samo u onom trenutku kada ugovaramo polisu. Tada je najlepše, tada je svima lepo. Zapravo mi težimo da od momenta same zainteresovanosti osiguranika do momenta, da kažem, isplate štete, onda kada je najteže, budemo uključeni konstantno u taj jedan proces, baš kako i Marko naveo, stručnim kadrom koji imamo, i mislim da je to nešto što funkcioniše i prosto to je jedna reklama. Tržište je surovo, to su naši aduti, moram reći, aduti koji nas tako osveste, i verujem da je tako i u proizvodnji destilata. Svako želi da bude prepoznat po nečemu. Dunav zaista može da kaže da po tom nekom pristupu, servisu i nivou usluge koju pruža je na jednom dobrom putu i na dobrom pozicioniranju. I sad, spomenuo si polisu i obično, evo ja, i kad pomislim na osiguranje, pomislim na vrdu papirologije. Kako to izgleda iz ugla saradnje? U praksi izgleda, rekao bih, zaista jednostavno, pored svega onog što mi kroz poslovanje, odnosno privredu se susrećemo. Pogotovo što u poslednje vreme, čini se u prethodne 2 godine, postoji taj agrar, te jednostavno možemo brzo da dođemo do potvrde o statusu aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, da smo nosioci, se vidi biljna struktura i sve ostalo. Dalje sve završavaju u suštini agenti ispred osiguranja i to se završi u jako kratkom vremenskom roku. Vi ispravićete me, ali mislim da se to bukvalno u jednom danu završe sve. Ta polisa, čini se, počinje da važi već nakon 1 dana ili 2, kako prođe uplata, tako da smo mi u tom smislu prezadovoljni tom ažurnošću i da vi posle 2 dana ne morate više da razmišljate o nekim stvarima koje mogu da se desiti. Da kažem da ako pratite vremensku prognozu i sve ostalo, možete relativno brzo da predupredite neke stvari. Pa ovako, papiri, da kažem, s druge strane vreme, onako jedan kao, svi su kod nas, da, i vreme, da kažem, u toj papirologiji definitivno se gubi, a svi znamo kako vreme posmatramo danas kao jedan značajan resurs. Ono čime se mi bavimo jeste da u proteklih 5 godina naš proces od ugovaranja do obrade samih odštetnih zahteva je digitalizovan kroz informacioni sistem i mi smo uvideli, da kažem, značaj te ekspeditivnosti i realizacije. Prosto poljoprivreda je nešto drugačija od drugih vrsta osiguranja. Vi kada hoćete idete negde na putno zdravstveno osiguranje ili osiguranje vozila, to je sve onako dinamičniji proces. 2 papira, 2 potpisa i to je to. Moramo biti svesni prosto da u poljoprivredi, baš ovo što je Marko naznačio, e-agrar, nas obavezuje za pribavu jedne dokumentacije, znači imamo više aktera u čitavom procesu, nas obavezuje, da kažem, da ti podaci budu validni. Ta ista situacija važi kada je u pitanju osiguranje zadruga, hladnjača, gde je kooperantska proizvodnja, znači želeli mi ili ne, moramo da imamo nešto više papira. I svakako i dalje ćemo raditi na usavršavanju samog informacionog sistema,
jer ja pretpostavljam za sve nas ovde je vreme novac, isto to važi za kompaniju Dunav, naravno. Super. Sad, pošto s jedne strane osiguranje ti daje neku vrstu poverenja i da kažem da ne moraš da razmišljaš o određenim uticajima, kako je to uticalo na neko planiranje i na rast iz tvog ugla? Kad si, da kažem, rasterećen si sa delom da je voćnjak zaštićen, kako ti to utiče kasnije na prodaju, na plan prodaje i na sve što dolazi sa tim? Sam taj moment na početku da već osjećate neku sigurnost dosta znači, olakšava svako neko to planiranje. Ono što je kod nas dinamično jeste da vezano ako se neko bavi primarno proizvodnjom voća, ako to dalje ide u neki otkup i ostalo, ono što je malo problematično jeste uvek ta neka tržišna cijena, gde ne možemo previše da utičemo, ali bez obzira kada znamo da naši proizvodi, odnosno plodove koje mi ubiramo su osigurani, nekako lakše se planira dalje šta može se dešava, odvija u nekoj sredini sezone, zatim tokom branja i dalje, da kažem, pri kraju sezone, odnosno kada već staje vegetacija i planiranje priprema voćnjaka za narednu godinu. Tako da, hoću da kažem da sam taj moment i osjećaj da ste vi relaksirani dosta znači. Kažem da vam već 50% vam olakša tu godinu. Iz ugla kompanije, iskustva neka i sa Markom i sa drugim klijentima, jesu možda klijenti davali neki feedback? Znate kako, iskustva sa Markom malo pre ih je on naveo, svakako to je jedan model poslovanja naše kompanije. Mi želimo da budemo prijatelj onda kada je nekome teško. I prosto u tom nekom ambijentu želimo da kroz štetu ispoštujemo ta neka ulaganja, njegovu posvećenost poslu i zamislite jednostavno danas mladi poljoprivrednici i destilerija koju Marko predstavlja na jednom početku, zdravom početku, ukoliko dođe do štete, ozbiljnih šteta kakve jesu zapravo kod nas, šta se sve može desiti sa samim biznisom. Osiguranje je tu da bude jedna sigurnost, što bi rekli, da mirnije spavate i na konto toga zapravo da gradite neku budućnost. I kad imate jednu dobru osnovu i zdravu, da kažem, priču i celinu, osiguranje praktično je tu jedna nadogradnja gde ćemo svi da stvorimo ambijent da zajedno rastemo. Kažem opet ukoliko ima naravno osiguranje. Iskreno, ja sam upućena, znam da je kolegama nekad to iz ugla negde strah, negde to vide kao trošak, ali mislim da kad proizvod nastaje, da sve to treba iz ugla biznisa uračunati u cenu koštanja, jer i to je takođe deo, ako mogu marketing, ako mogu prodaju, mislim da je ovo itekako bitna informacija, s obzirom da nam se menja klima, tehnologija, tržište, pa eto možemo sad i preći na temu kako recimo Dunav prilagođava svoje usluge tim savremenim destilerijama i poljoprivrednicima, jer i oni sigurno ulažu u neku tehnologiju, tako da... Tako je. Pa dobro, ono što je zadatak svih ljudi u nekom biznisu jeste da osluškuju tržište. Dunav možda nema jednu proizvodnu liniju, da kažem, proizvode sa trake, ali definitivno tržište je nešto što je, da kažem, početak svega u našem biznisu. Naveli ste i sami da klimatske promene definitivno su donele jedan novi ambijent gde se javila potreba za nekim, tako i sve, za nekim novim pokrićima, novim rizicima. Što se tiče destilerije i vinarija konkretno, destileri i vinari to su ljudi koji su, mogu reći, privrženi svom poslu, profesionalci koji definitivno sve stavke svoje proizvodnje redovno kalkulišu, raspodeljuju i, kako bih rekao, troškovnik je jasan u neku ruku. S obzirom da smo uvideli tu profesionalnost i, da kažem, posebnu vrstu proizvodnje kojim se, eto, svi u Srbiji ponosimo da smo naširoko poznati u Evropi i u svetu, mi smo formirali jedan paket od prošle godine. Kompanija Dunav osiguranje destilerijama, odnosno vinarijama nudi jedan paket za osiguranje vinara i destilera. Taj paket zapravo predstavlja jednu simbiozu i mogućnost, tako je, kao osiguranje jedne celine, destilerije kao celine, od momenta, da kažem, same proizvodnje,
od voćnjaka, da kažem, do plasmana proizvoda na tržište. Taj jedan put smo uvideli kao potrebu za destilerije da budu sigurni da kažem, u tim trenucima i kompanija u zavisnosti od interesovanja samih destilera i vinara, ceneći to i u zavisnosti od obima interesovanja i to paketa, svakako je tu da odgovori uz određene benefite, naravno u interesu obe strane i na zadovoljstvo obe strane. Kako, Marko, ti vidiš kao korisnik? Pa upravo to se odrazilo na jednu našu odluku da podignemo zasadine autohtone sorte, koja je jako zahtevna i onda smo jedan deo zasada zapravo preuredili, napravili zasade to budu šile crvene ranke, jer osjećamo, kažem, sigurnost da možemo da se upustimo u tako nešto i da planiramo da imamo određene sirovine koje su nama potrebne za proizvodnju destilata. Znači, prepoznali smo taj moment, tako će se verovatno razvijati kroz vreme, kroz budućnost, vidjet ćemo kako se to dešavati. Opet kažem, voćarstvo je zaista specifično, izloženo je svakakvim uticajima, ali eto, osmelili smo se da svoje voćnjake preuredimo, da krenemo u fazu širenja i da imamo neku sigurnu sirovinu koju mi možemo da kontrolišemo kako bi naše krajnji proizvodi, naše ornament rakije zapravo imali neki stalan kvalitet i sigurnu sirovinu koju je generalno jako teško naći na tržištu, iako Srbija jeste bogata i šivama i drugim zapravo voćem, ali da probamo recimo te neke autohtone sorte koje su teško za naći na tržištu, da ih možda mi zapravo sami proizvodimo. Evo, i koja bi bila neka poruka kolegama iz ugla ličnog, iz ugla profesionalnog, kako da ih na neki, da ne kažemo da ih ubeđujemo, nego da im dajemo informaciju koja je definitivno značaj. Ja sad idem iz ličnog iskustva, neću te stvari sad iznositi, ali evo, mene ste potpuno animirali da sednemo da pričamo. Tako da... Uspjeli smo. Da, evo, nije žalost. Dakle, pa evo, možemo iz profesionalnog, evo, recimo, što je bila neka poruka? Poruka, prvenstveno da osiguranje, s obzirom šta smo sve izneli, klima je nešto što moramo da tako i ne utičemo, ali moramo da uvažimo da je to prosto svakodnevice. Sam tebi malo pre da kažem da mi prosto u portfelju nemamo osiguranike koji nije pretrpeo neku štetu za ovaj vremenski period i smatram da kod nas svest samih proizvođača podložna toj nekoj kalkulaciji. Da li će mene pogoditi, neće ili šta već. Ono što mi želimo kao poruku svim osiguranicima, moraju da ispoštuju sebe kao profesionalca, svoju proizvodnju, da razmišljaju o očuvanju iste i da na taj način obezbede sigurnost ne samo sebi, nego često tu radi o poljoprivrednim gazdinstvima, znači svoje porodice, svojih zaposlenih, jer to je jedan rizik sa kojim se teško ljudi nose u ovo današnje, da kažem, vreme kada su štete ovakve kakve su. Mi zaista našom internom, da kažem, kompanijskom politikom prema tržištu okrenuti smo često edukacijama, radionicama kako u toku sezone ugovaranja, tako i tokom cele godine i moramo da uvažimo i činjenicu da pored svih ovih mera koje sprovodi država i osiguravajuća društva, odnosno industrija osiguranja, mi smo još onako u nekom zapećku, mogu slobodno reći, nažalost. Ja ću reći, zemlje u okruženju, naši susedi osiguravaju od 50 pa čak i do 80% svojih poljoprivrednih površina. Kod nas u sve ovo što smo naveli danas, mi smo svega na 13 do 15%. To jeste poražavajući podatak, ali moto koji kompanija želi da pošalje osiguranicima jeste isključivo da su bezbedni samo ukoliko osiguraju svoju proizvodnju i da tu proizvodnju po takvom nekom konceptu mogu i da nadograde. Sve u suprotno može biti pogubno po njih. Da. Lično i kad kolegama? Krenuti korak po korak. Pobeći od te misli da je sve dobro, tako je dobro. Ako već postoji mogućnost da se rizik odstrani, zašto to ne uraditi uz neku naknadu koja zapravo nije velika i još pritom je subvencionisana, mnogo lakše se planira poslovanje. Mi kao proizvođači, odnosno kao ljudi koji prave rakiju, zaista se susrećemo sa svakakvim poteškoćama i onda
zašto ne olakšati sebi? Ukoliko je to moguće, a moguće je. Krenuti jednostavno možda parcijalno kroz pojedinačne neke zasade, pa zatim vidjeti dalje. Pa do nekih paketa koje Dunav kompanija nudi i onda ćete biti bezbrižni. Kompanija Dunav nudi paket za osiguranje destilerija i vinarija. Zapravo ideja tog paketa jeste da usvojimo, kažem, sve te inpute, odnosno troškove koju destileri zapravo imaju i da ih sve uvežemo u jednu celinu. Znači, ne pričamo samo o voćarskoj primarnoj proizvodnji, već o jednoj komponenti gde se podrazumeva kompletna imovina osiguranika, kao što su objekti, vozila, zaposleni i druge neke, da kažem, stvari koju destilerija u stvari pokaže interesovanje za osiguranjem. Ja bih i rekao to da baš sa destilerijom MVP i sa gospodinom Markom Petrovićem imamo taj jedan istorijski pokazatelj. Nekada naša saradnja se zasnivala na nivou osiguranja samo voćnjaka kao poljoprivrednog gazdinstva Marka Petrovića. Danas, nekoliko godina kasnije, zapravo mi smo tu, zajedno smo porasli i razvili se i napredovali, svako na svoj način, i sve smo to sublimirali kroz taj paket, tako što je i destilerija MVP dala poverenje kompaniji ne samo za osiguranje primarne proizvodnje, već za osiguranje jednog lanca, kako imovine, vozila, zaposlenih, i to je nešto što je zaista osmeh na lice ma. Upravo tako. Prepustili smo se Dunavu. Mislim da zajedno smo uspeli da dođemo do jednog paketa koji odgovara nama, odnosno prvenstveno našoj destileriji, koja postoji tek nekih 5 godina, ali smo zaista uspeli kroz tih 5 godina da napravimo dobre rezultate, da naše proizvode ornament rakije budu dobro kotirani kako na domaćem tržištu, tako na stranom, kroz razna priznanja. To na domaćem tržištu, kada je to u pitanju recimo Novosadski sajam, vezano za sveopšte kvalitet proizvoda, zatim za dizajn, do nagrada koje smo poneli iz Londona, Nemačke i ostalo za naše pojedinačne proizvode. Tako da je naša ideja bila da zajedno sa kompanijom Dunav osiguranje dođemo do tog jednog paketa koji će odgovarati nama kao jednoj destileriji koja ima zaista kompleksnu proizvodnju. Svaka destilerija ima kompleksnu proizvodnju gde ima dosta opreme koja je zaista onako vredna i kompleksna i treba znati rukovati time do proizvoda, sama tehnologija proizvodnje, koliko traje i sve ostalo što je potrebno da bi naš zapravo proizvod posle par godina, odnosno 5-6 godina izašao na tržište i bio ovakav kakav jeste. Hvala što ste bili gosti Open podcasta i vidimo se na Vanja Vežala. Hvala vam, vidimo se. Vidimo se. Hvala vam što ste bili deo ovog razgovora. U našoj industriji sve se vrti oko strasti, tradicije i kvaliteta, ali jednako je važno imati čvrst oslonac koji omogućava da ta strast traje i u teškim trenucima. Partnerstva poput onih o kojima smo danas govorili, koje Dunav osiguranje gaji sa svojim klijentima, pokazuje da osiguranje nije samo formalnost, već važan deo ozbiljnog poslovanja u voćarstvu i proizvodnji rakije. Vidimo se na sledećem susretu uz čašu dobre rakije i teme koje pokreće naš sektor napred.